नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदरन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमज़ान मुबारक के 20 रोज़े अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल हो जाएंगे और आने वाली जो रात है वो ताक रात है और एतिकाफ़ की नीयत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए तैयारी की रात है, क्योंकि आज शाम को 20वें रोज़े की शाम को एतिकाफ़ करने वाले एतिकाफ़ करेंगे। ये जो एतिकाफ़ है आखिरी 10 दिनों का, जो रमज़ान के आखिरी 10 दिन हैं, आखिरी अशरा है, ये एतिकाफ़ सुन्नत है। शरई मसला समाअत कर लें। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। नंबर 1 एतिकाफ़ वाजिब, नंबर 2 एतिकाफ़ सुन्नत और नंबर 3 एतिकाफ़ नफल। एतिकाफ़ वाजिब ये होता है कि आपने कोई नज़र मानी या आपने कोई मन्नत मानी कि मैं इतने दिनों का एतिकाफ़ करूँगा अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया, या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपने वैसे ही एतिकाफ़ की नीयत की कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का एतिकाफ़ करूँगा। ये जो नज़र और जो मन्नत है, इसका जो एतिकाफ़ होता है ये वाजिब होता है, यानी ये करना लाजिम है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। एतिकाफ़ की दूसरी किस्म है एतिकाफ़ सुन्नत। वो ये जो आज शुरू होने जा रहा है, इसको एतिकाफ़ सुन्नत कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मामूल के मुताबिक ये एतिकाफ़ फरमाते थे। इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है और ये एतिकाफ़ इसलिए किया जाता है ताकि शब कदर को तलाश किया जाए। शब कदर आखिरी 10 दिनों के अंदर होती है और उसकी भी ताक रातों के अंदर, यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात के शब कदर होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। इसी को तलाश करने के लिए यकसोई के साथ मस्जिद में एतिकाफ़ बैठा जाता है। मर्द हजरात मस्जिद में एतिकाफ़ करेंगे, ख़वातीन घरों में एक जगह मखसूस करके वहाँ एतिकाफ़ बैठेंगी। जिस तरह मस्जिद में एतिकाफ़ करने वाले मर्द एतिकाफ़ की पाबंदियाँ करते हैं, इसी तरह वो ख़वातीन जो घर में एतिकाफ़ करेंगी, वो घर में जो एतिकाफ़ की जगह उन्होंने मखसूस कर ली है उस जगह की पाबंदी करेंगी और अपने एतिकाफ़ को मुकम्मल करेंगी। जिस तरह मर्दों को मस्जिद में एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा, इसी तरह ख़वातीन को और औरतों को घरों में एतिकाफ़ करने का सवाब मिलेगा। अब वो जितना भी एरिया मुख्तस कर लें, एक मुसल्ला मुख्तस कर लें, एक कमरा मुख्तस कर लें, आधे कमरे की जगह मुख्तस कर लें और वहाँ जो ये खैमा सा लगा दिया जाता है ये लगा लें। और जिस तरह के मर्द हजरात मसाजिद में खैमा लगाते हैं, खैमा लगाना अफजल है, बेहतर है, ताकि यकसोई के साथ अल्लाह की इबादत हो सके और बाकी जो नमाजी हैं आने जाने वाले उनसे खलत मलत ना हो। अगरचे ये जो पर्दे लगाना ये कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जो एतिकाफ़ करने वाले मुँह लिपेटते हैं, तो मुँह लिपेट करने का मतलब भी सिर्फ यही है ताकि बिला वजह दूसरे लोग उनको टच ना करें। बाकी जो मुँह लिपेटना कोई लाजिम भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है और ना सुन्नत है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एहतियात के दर्जे में है। तो ये एतिकाफ़ आज होने जा रहा है, एतिकाफ़ सुन्नत। इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ करते थे। और इस एतिकाफ़ के अंदर जो है, एतिकाफ़ कोई भी हो उसके अंदर रोज़ा होता है। ये जो एतिकाफ़ है इसके अंदर रोज़ा शर्त होगा, यानी अगर किसी ने रोज़ा न रखा तो उसका एतिकाफ़ सुन्नत नहीं रहेगा, नफल बन जाएगा। चाहे किसी मजबूरी की वजह से नहीं रखा, चाहे किसी और वजह से। तो रोज़ा रखना तो वैसे भी फ़र्ज़ है और एतिकाफ़ को सुन्नत बरकरार रखने के लिए वैसे भी रोज़ा रखना लाजिम और ज़रूरी होगा। एतिकाफ़ कम दिनों का भी किया जा सकता है, 1 दिन का, 2 दिन का, लेकिन वो एतिकाफ़ नफली होगा, सुन्नत नहीं होगा। एक होता है एतिकाफ़ नफल, तीसरी किस्म एतिकाफ़ की। वो ये है कि आप जब भी मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है वो पढ़ लें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, और दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखें और अंदर आ जाएं और एतिकाफ़ की नियत कर लें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, कि मैंने एतिकाफ़ की नियत की। सुन्नत से मुराद या नफल है, नफली एतिकाफ़ की मैंने नियत कर ली। आप जब तक मस्जिद में हैं, दीगर जो आप इबादत करते रहेंगे उनके साथ साथ आपको नफली एतिकाफ़ का सवाब भी मिलता रहेगा। और जैसे ही आप मस्जिद से बाहर जाएंगे और दुआ मांगेंगे, दुआ पढ़ेंगे, बायां कदम बाहर रखना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक, ये दुआ पढ़ेंगे और मस्जिद से बाहर निकल जाएंगे, एतिकाफ़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा।
یہ 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں اتنی دیر کا یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ مفت میں یہ جو ثواب کا میٹر ہے، نیکیوں کا میٹر ہے، یہ بھی مفت میں چلتا رہے۔ یہ روزانہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتکاف نفل۔ تو یہ اعتکاف کی میرے بھائیوں 3 قسمیں ہیں۔ آج جس اعتکاف کی میں بات کر رہا ہوں، رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا تو سب گنہگار ہونے سے بچ گئے، اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو پورا محلہ جو مسجد کے ایریے کو لگتا ہے وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ ایک بندے کا بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، وہ ادا ہو جائے گی، لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کفایت کر جائے گا، وہ ایک بندہ ہی سب کو کفایت کر جائے گا۔ لیکن اس سے زیادہ بیٹھیں تو وہ بھی جائز ہے اور افضل ہے۔ اعتکاف کے بہت سارے تقاضے، مسجد کا تقدس کا خیال رکھنا، پاکی کا خیال رکھنا، یہاں کے معاملات کا خیال رکھنا، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا، یہ اعتکاف کرنے والوں پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کو گھر کی طرح نہ بنا کے بیٹھ جائیں، جیسے مرضی کھاتے رہیں، پیتے رہیں، اٹھتے رہیں، بیٹھتے رہیں، بھاگتے رہیں، اور یہاں کئی اب اعتکاف بیٹھنے والے موبائلوں پر گیمیں کھیل رہے ہیں، موبائلوں کا بے جا استعمال کر رہے ہیں، غیر ضروری گپیں ہانک رہے ہیں، فالتو ٹائم کے اندر جو ہے اپنی جو میٹنگ جو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی وہ میٹنگیں اعتکاف میں نپٹائی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی فضولیات۔ یہ کام کرنے تو اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر آپ فرض نمازیں پڑھتے رہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے، اعتکاف کا معنی یہ جم کر بیٹھ جانا، الگ ہو کر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جانا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اب کوئی کام یہاں نہیں کروں گا۔ نفل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اسی طرح دیگر جو نیک اعمال ہیں وہ کرتے رہیں اور صحیح طریقے سے اعتکاف گزاریں۔ بہت سارے اعتکاف بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ مسجد سے جب اعتکاف ختم ہوتا ہے سوائے پھولوں کے ہار کے اور کچھ نہیں لے کر جاتے، خالی ہاتھ ہوتے ہیں، کوئی نیکیاں اور ثواب ان کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ مسجد کا وہ تقدس اتنا پامال کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے پھولوں کے ہاروں کے اور مٹھائی کے ڈبوں کے کچھ باقی نہیں بچتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکیاں بچیں، جس کام کے لیے بیٹھیں تو شب قدر کو تلاش کریں۔ یہ جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، تاکہ شب قدر نکلنے نہ پائے۔ عام بندے سے مس ہو سکتی ہے، اعتکاف کرنے والے سے شب قدر مس ہو جائے تو یہ افسوسناک بات ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب بنتا ہے 83 سال اور 4 مہینے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے کوئی بندہ عبادت کرے، اس ایک رات کے اندر تھوڑی سی بات کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 83 سال 4 مہینوں سے بڑھ کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تھی جس کے لیے یہ محنت کی جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سنت اعتکاف، اس کے آداب کا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔